Usai dirumorkan terluka dan tewas akibat serangan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik. Sebelumnya kabar tersebut disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul di publik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Sebelumnya, rumor tersebut disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul di publik. Netanyahu menyampaikan keterangan pers melalui sambungan video pada Kamis malam waktu setempat. Kemunculan Netanyahu juga terjadi hampir bersamaan dengan pernyataan Perdana Pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, di Teheran. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, sebagai boneka Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, dan tidak bisa tampil di publik. אנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן. אנחנו פוגעים וקודשים את עושי דברו, החיזבאללה בלבנון. בשילוב זרועות חסר תקדים בין ישראל וארצות הברית, השגנו הישגים עצומים. הישגים שמשנים את מאזן הכוחות במזרח התיכון וגם מעבר לו. ההישגים הללו מבססים את מעמדה של ישראל כמעצמה חזקה מאי פעם. Sebelumnya, dunia internasional dikejutkan dengan kabar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin tewas atau luka-luka akibat serangan balasan Iran. Kabar tersebut disebarkan media Iran setelah beberapa hari tak muncul di publik. Usai Amerika klaim perang akan segera berakhir, Iran justru dengan tegas mengatakan bahwa akhir perang ada di tangan Iran. Israel pun menanggapi berencana terus menyerang Iran hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Okay, and with respect very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. Presiden Amerika Donald Trump yakin perang melawan Iran akan segera berakhir. Hal ini diucapkan Presiden Amerika yang mengklaim telah berhasil menyerang pemimpin Iran Ali Khamenei hingga tewas. Namun hal ini dibantah Wakil Menteri Luar Negeri Iran. Menurut Garibabadi, Iran saat ini lebih unggul dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ia menegaskan yang akan mengakhiri perang melawan Amerika dan Israel adalah Iran. ما الان دست برتر رو داریم. ببینید اینها هر طرحی که کردن شکست خوردن. همین الان هم به اهداف خودشون نرسیدن. جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی رو به رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانشون وارد کرده. شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی رو شما ببینید، این بسیار برای اونها دردناک است. پس ببینید ما ضربات مهلکی رو وارد کردیم در این زمینه. پس ما در واقع اینجا دست برتر رو داریم و از این رو در واقع جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ رو در واقع Perang melawan Amerika dan Israel hanya akan berhenti jika ada jaminan serangan tidak akan terulang. Iran pun menolak sejumlah permintaan gencatan senjata yang dilakukan beberapa negara termasuk China, Perancis, dan Rusia. Menanggapi keterangan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Menteri Pertahanan Israel akan melancarkan serangan ke Iran tanpa batas waktu. המבצע הזה יימשך ללא שום מגבלת זמן, ככל שידרש עד שנשיג את כל היעדים ונכריע את המערכה. Operasi militer gabungan Amerika Israel terhadap Iran diluncurkan pada 28 Februari 2026. Teheran menanggapi serangan itu dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan fasilitas Amerika dan Israel di seluruh wilayah. Atas serangan Hizbullah yang menargetkan pangkalan intelijen militer utama Israel, Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan akan perluas operasi militer di Lebanon jika Presiden Lebanon tidak mampu menghentikan serangan Hizbullah terhadap Israel. חיזבאללה שיגר אתמול מטחי ירי כבדים לעבר מדינת ישראל. צה"ל הגיב בעוצמה בדחיה ומול יעדים של חיזבאללה ברחבי לבנון. אני הזהרתי את נשיא לבנון שאם ממשלת לבנון לא יודעת לשלוט על השטח ולמנוע מהחיזבאללה לאיים על יישובי הצפון ולירות לעבר ישראל,
אנחנו ניקח את השטח ונעשה את זה בעצמנו. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להיערך להרחבת פעילות צה"ל בלבנון ולהשבת השקט והביטחון ליישובי הצפון. אנחנו הבטחנו שקט וביטחון ליישובי הצפון, וכך בדיוק. Serangan udara Zionis Israel menghantam rumah warga di Arke, Lebanon. Sebanyak 8 orang termasuk wanita dan anak-anak dilaporkan tewas, sementara 2 orang anak hilang setelah serangan tersebut. Alat berat dikerahkan untuk membantu proses evakuasi pasca serangan udara yang dilakukan Zionis Israel ke kota Arke, Lebanon. Dalam serangan tersebut, rumah warga rata dengan tanah dan hanya menyisakan puing bangunan. Sebanyak 8 orang termasuk wanita dan anak-anak dilaporkan meninggal dunia. Hingga saat ini petugas masih melakukan proses evakuasi sebab 2 anak dilaporkan hilang pasca serangan. Sementara di titik lain, tepatnya di Beirut, Lebanon, sejumlah bangunan hancur menjadi puing-puing pasca serangan udara Israel. Hingga saat ini, IDF terus mendesak warga setempat untuk mengosongkan rumah sebab pihaknya akan melancarkan operasi agresif di Lebanon Selatan hingga utara Sungai Zahrani. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran semakin memanas. Rusia pun turun tangan. Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan saran kepada Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik di Iran. Hal ini disampaikan Putin saat dihubungi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Пезешкианом, руководителями ряда других стран. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak bantuan Putin. Trump juga meminta Putin untuk fokus selesaikan konflik dengan Ukraina. We obviously talked then about the Middle East. And he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Rusia sendiri sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Iran. Bantuan dikirimkan menggunakan pesawat Kementerian Darurat Rusia. Pesawat sudah mendarat di Azerbaijan dan membawa 13 ton obat-obatan. Nantinya bantuan ini akan diserahkan kepada perwakilan resmi pemerintah Republik Islam Iran.